Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Ruya an Nabi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika jum'ati ansit wal imamu yahdumu faqad la khawd ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah khaliqil khalaiq wa basitur rizqi kama wasafa nafsahu bi annahu ar-raziq abda'al masnu'ati bila syarikin wala musyaqiq wa subhana man nawwara quluba awliyaihi bi anwaril haqa'iq ahmaduhu subhanahu hamda mu'minin shadiq wa ashkuruhu wa ashkuru li hifdhi ni'amihi aw taqul wata'id. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق الذي شهدت بربوبيته والمخلوقات صامتها والناطق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بأكمل الفرائض. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والسوائق. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang mulia ini kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu selalu berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha untuk menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa kita semuanya akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat di dunia maupun selamat di akhirat, bahagia di dunia maupun mau bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda, yang mana beliau pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzabih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Rawahul Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi yang perlu kamu ketahui, engkau bakal mati. Terserah kamu mau berbuat apa, monggo. Tapi ingat, kata malaikat Jibril, engkau akan mati wahai Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini menggambarkan bahwasanya kita hidup di dunia ini harus sadar, harus ingat bahwa semua makhluknya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, raja mati, rakyat pun akan mati tanpa terkecuali. Oleh karena itu, ini pesan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi ingat, engkau akan mati wahai Muhammad. Gambarannya bagaimana hadirin? Apapun yang akan kita lakukan kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terserah kita. Kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau menjadi orang baik, pasti surga Allah akan menanti kita. Tapi terserah kita, kalau kita mau menjadi orang yang zalim, orang yang buruk, maka neraka akan menanti kita. Itu pilihan kita hadirin. Dan inilah ditunjukkan oleh malaikat Jibril bahwa manusia itu mempunyai sifat ikhtiar, memilih. Kamu mau membawa dirimu kemana? Kita akan membawa diri kita kemana? Ke jalan yang diridhoi Allah kah? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, atau ke jalan yang dimurkai Allah, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan kita hadirin. Makanya kita kelak di hari kiamat kita tidak bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dimasukkan neraka? Kenapa kita dimasukkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah pun akan menjawab, itu pilihan kalian sendiri ketika kalian di alam dunia. Oleh karena itu marilah hadirin kita sadar diri. Di sisa umur kita yang sedikit ini, mari kita betul-betul ingat tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini apa? Inilah yang harus kita cari. Dan inilah yang harus betul-betul kita renungi. Kenapa? Karena dunia ini sifatnya sementara. Kalau enak pun juga sementara, kebahagiaan pun juga sementara, kekayaan pun juga sementara.
tidak pernah orang mati membawa hartanya. Tidak pernah ada ceritanya orang mati membawa kemuliaannya, pangkatnya dan lain sebagainya. Tapi orang mati membawa amalnya masing-masing. Kemudian kata malaikat Jibril, wa ahabib man syi'ta, cintailah siapapun wahai Muhammad yang kau kehendaki. Tapi ingat, siapapun yang akan engkau cintai pasti akan berpisah darinya. Istri kita yang kita cintai pasti kita akan berpisah darinya. Guru kita yang kita cintai pasti kita akan berpisah darinya. Semua segala sesuatu apapun yang kita cintai, bahkan dunia yang kita miliki, rumah kita, mobil kita, apapun yang kita miliki, ufarikuhu, kata malaikat Jibril, semua akan berpisah darimu. Dan inilah mari kita renungkan hadirin. Boleh kita kaya, boleh kita mencari dunia, tapi ingat, semua itu sifatnya hanya sementara, dan itu adalah bekal kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan kebahagiaan kita bukan di dunia hadirin. Kebahagiaan kita adalah di hari kiamat, kebahagiaan kita adalah di akhirat, dan itu sifatnya abadi. Di dunia hanya sementara, akhiratlah yang kekal abadi. Khalidina fiha, ketika hamba Allah masuk ke dalam surganya Allah, khalidina fiha, maka selama-lamanya. Dan ketika hamba tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah, naudzubillah min dzalik, juga selama-lamanya akan di dalam neraka. Kemudian baginda Rasul dinasihati oleh malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzabih. Kata malaikat Jibril, amalkanlah apapun yang kau kehendaki Muhammad, lakukan apapun yang kau kehendaki Muhammad. Ingat, dengan amal itu engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi kita semua hadirin. Apapun yang kita lakukan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal apapun sedikit itu kebaikan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan pun walaupun sedikit dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan nasihatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tersebut ini. Kenapa? Karena dengan kita berpegang teguh kepada nasihatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah, insyaallah kita menjadi hamba yang selamat dunia, hamba yang selamat akhirat, hamba yang selalu berhati-hati, hamba yang selalu ingat kepada tujuan kita diciptakan oleh Allah di alam dunia ini, dan kita insyaallah menjadi hamba yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan yang terakhir, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah wahai Muhammad, bahwasanya kemuliaan daripada orang mukmin yaitu ibadahnya di waktu malam hari, yaitu ibadahnya qiyamul lailnya, ibadahnya di malam hari untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan seorang mukmin. Kalau seorang mukmin tersebut kepingin mulia, maka hidupkanlah malam-malam kita hadirin dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Dan yang terakhir, wa'izzahu istighna'u 'anil nas. Dan kemuliaanmu wahai Muhammad, istighna'u 'anil nas, yaitu merasa cukup dari tangan manusia, atau tidak butuh dari tangan manusia, tapi butuhlah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia itu mengecewakan. Manusia itu tidak akan amanah. Suatu saat dia akan khianat, suatu saat dia berkata B, besok berkata A, dan sebaliknya. Oleh karena itu, hadirin, mari di kesempatan yang mulia ini kita berangan-angan tentang nasihat-nasihat daripada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita lebih hati-hati di zaman yang akhir seperti ini, yang kondisi zaman sudah luar biasa seperti ini. Mari kita kembali lagi kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita kembali kepada nasihat Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang sekarang berbuat zalim, berbuat semaunya,
karena mereka lupa atas nasihat daripada Nabi Muhammad ini, karena mereka lupa atas nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita semua. Oleh karena itu marilah kita sekarang kembali kepada nasihat-nasihat para ulama, nasihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita semuanya menjadi hamba yang selamat dunia, selamat akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Allah berfirman, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Hadirin rahimakumullah, apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah sementara. Kebahagiaan kita di dunia ini yang harus kita ingat-ingat hanya sementara. Senang pun hanya sementara, sakit pun juga sementara, susah sementara, bahagia juga sementara. Yang abadi kelak di hari kiamat, kelak di akhirat. Oleh karena itu, mumpung kita semuanya masih diberikan panjang umur, sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisa umur kita ini mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dan kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengedepankan akhlakul karimah. Dengan itu insyaallah kita semua menjadi hamba yang selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya di akhir zaman ini, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan panjang umur, sehat wal afiat, diberikan umur yang barakah fi taatillah wa taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga akhir hayat kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah kita menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Akhir hayat kita semuanya diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بارك بر رؤوف رحيم. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi man tasalat ayni min adhari wa adhuri bi khabar amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dhal fawahisha ma dhahara minha ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah, wa alamu anna Allah بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا وزلازل المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلد هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا أحمد،
اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسود الصفوف من تمام الصلاة. مصلي في الجمعة ركعتين بصوت الذكر أداء الإمام لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يرضيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وجدادنا وجدد أجدادنا وجداتنا وجدد جداتنا وأخواننا وخالاتنا وعن عمتنا ومشايخنا ومشايخ الدين والمعلمين وأذن بهم علينا أجمعين لمشايخنا وطلبنا وتلامذتنا جماعة المؤمنين وأحبابنا ومن أحبنا فيك ورجال المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات من بعد سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم بوالدينا ووالديكم وأخواتنا وأخواتكم وأخوات المسلمين أجمعين ولجميع من لا زائر ولا ذاك أن الله تعالى وشاء من الرحمة والمغفرة والجنوب جنة وخير لنا ولكم بالحسنى بخير وعافية وصلح العاقبة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات من عقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن